The Lord. Hallelujah. 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 तुमका सुमेस्तांक मालगड्यांच्या दिसाचे शुभाशय. थोड्यांनी चिंतूंक सुरू केलें आमकां गाल्याक फात मोदे मोदे एक दोन पिके केसांची हात तुमकां सोमेस्तांक गाल्याक आज ना फाल्या देवान दवरल्यार तुमी मलगडे जातल्यात. त्या देखून त्या दाळा शुभाशय पाठोवंक हांव आसतलो गी नांगी गोत्तना त्या देखून आज तुमी सकट इतलीं जाणांक आसात त्या देखून आज तो शुभाशय पाठोवचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या बापायन त्या पुताक मोगान वागयलें. ताणें विसारलेलें सक्कडी ताका दिलें. सरी सुमार तो 30 वर्सांचो जाताना सक्कड आवय बापाय कशें चिंतात की तशेंच ह्या बापायनी चिंतलें पुताक एक खासार करेसय. उरलें जेंगे तें जोडून दवरलें सक्कडी पुताच्या काजाराक गडदयेन करसिले. आयिल्ल्यांक कबाब ओबू पुरा दिलें. सक्कडाच्या तोंडार एकच उतर खोलें खाजरिया खोलें खाजर खोलें खाजर. ससून घरा आयली. बापायची भूदू पुताक जाता म्हणून सुणेक जाल्ली ना. लोब पुताच्या खणांत ताणें पुंकूंक सुरू केलें एक तो ना हांव. टॉस घाल हेड या टेल. अकरेक कशें संवसारांत घडटा की लास्टाक विन्न जावचें कोणें म्हाका गोत्तुना तुमकां गोत्ता विन्न जावचें कोणें तुमच्या घराय तेंत आसतलें गे त्या अनुभवांत तुमच्या तोंडांत हांव तें आयलांच जाल्यार सूण विन्न जाली. सो 2 बॅगांनी बापायचें वस्त्र भरलें आनी अकरेक अनाथ आश्रमाक ताका सोडया म्हूण सांगून पूत आनी सुणू सांगाता बापायक काण घेवन अनाथ आश्रमाच्या बागलार ती रावली. थंय रिसेप्शनिस्टान तांचे एड्रेस आनी पुरा काण गेले. कारार आसली बॅगां हांव काण घेवन हाडटा म्हणून पूत आनी सूण गेल्ल्या वेळार रिसेप्शनिस्टान बापाय लागीं सारलें तुका AC जाय गी TV जाय गी. बापाय म्हणालो म्हाका AC आनी TV जाय म्हळ्यार परत्यान तीन दोगांय लढाई करून पडटात. म्हाका AC नाका फॅनी नाका म्हाका 3 पटी जेवंक एक वाटली आनी तांतूं इल्लें शीत आनी कडी आसल्यार पुरो म्हणालो. बॅग काण घेवन सूण आनी पूत भितर येता आसतना ओ बापूय त्या अनाथ आश्रम सोलोनासच्या पाद्राबा लागीं उलोवन आसा. परत्यान सुणेक डावट मारून सुरू जालें ओ कलिंगी खेळटे आसा. फाटल्यान रावन सुणेन गोवाक एक दिलें हें इन्स्ट्रुमेंट तांकां मात्र गोत्ता आसचें खंय खंय दिजे म्हणून. तें केल्ल्याक आनी दिल्ल्याक मात्र कळटा बाकीच्यांक खंय कळना. तक्षण टक्क करून ती स्लिपींग मुडार आसतात. ओके कळ्ळें. ओ पूत वचोन बापाय लागीं सारलें पप्पा तुका पाद्राबाची वळख आसा गे. पाद्रा म्हणालो वय म्हाका ताची वळख आसा. कित्याक म्हळ्यार 30 वर्सां आदीं
यात अनाथाश्रमाक हो मनीस आयिल्लो म्हज्या अनाथ आश्रमांत आसल्ल्यांक एक जेवण दिवंक म्हणून आयिल्ल्या वेळार त्या अनाथ आश्रमांत आसलो एक ल्हान भुरगो जेवण वाडटा आसतना ह्या मनशाचे पाय तणे धरले बिरमोतीन भरलो तो मनीस त्या भुरग्याक म्हाका दिया म्हूण सांगून घरा आपोवन व्हरून गेलो ताका बऱ्या रितीन ताणें वागयलें म्हूण चिंता तो पूत खंय आसा गी म्हाका कळीत ना. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बापायक अनाथाश्रमाक गेल्लो दुसरो कोणीय न्ही, अनाथाश्रमांत हांव आडल्लो तोच पूत. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करता आसतना प्रस्तुत आधुनीक काळार आमची मलगडी खंय आसात तांकां खंय दवरला म्हणलें आमी ध्यान करूंक आज पवित्र सभा आमकां आपयता. आयची संस्कृती यूज अँड थ्रो, उपयोग कर आनी कान्नुडय. एक काळ आसलो पळय तुमी ल्हान आसतना नवें पेन काणगोवचें म्हूण सांगल्यार फेस्त वयगी न्ही. एक दोन त्या वेळा ₹1 आसलो एका पेन्नाक, 25 पैशांक रिफील मेळटाली. पप्पा पेन मुगदालें, धर रे 25 पैसे, कड्डी घाल. आतांच्या भुरग्यांक कड्डी घाल म्हळ्यार समजून दी पळय. तें पेन 50चे जावं दी, 100चे जावं दी, ₹1,00,000 जावं दी, एक पटी यूज केलें सेकंड टाइम ताका रिफील घालून यूज करची संस्कृती आतां ना. यूज अँड थ्रो, यूज अँड थ्रो ही संस्कृती इतली आयल्या की आतां मनशाक यूज करन कान्नुडोवचें सूर जाला. त्या देखून मलगडी आज कोणशाक पडल्यांत तांचे कडेन काले उलोवचें, तांकां कितें कळीत आसा, कित्याक तांणी कश्टांनी तांणी जेवना जाल्यार तांच्या भुरग्यांक इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक घालून वाट्या खम्या गोया शिट्या शिकयला. तांकां हे बोस म्हूण मात्र गोत्तालें. आज भुरगीं वाट्या गोया खम्या शिट्या इट्या पुरा इंग्लिशांत शिकल्यांत. त्या देखून तुका कालें गोत्ता तोंड दांपून बोस. एका कोणशाक उडयला म्हणटा आसतना मोगाचेनो पवित्र पुस्तकांत मलगड्यांक स्थानमान दिलांगी. या आमी पळयल्ले पर्यंत तांकां पवित्र पुस्तकांत भायर दवरलांगी. म्हणून पवित्र पुस्तक आमी ओपन केल्ल्या वेळार देवान ताचे संदेश लोकांक दिवंक तरणाट्यांक अप्रूप विंसलें. बगार ताणें विंसलेंत मलगड्यांक. पयल्यान पयलें आमी वाचता अब्राहम तशें जियेल्लो तो गांव सोडून देवान ताका दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तो तसो गांव सोडटा आसतना ताची प्राय 75 वर्सां, तो 175 वर्सां जियेलो. म्हणटा आसतना तो मलगडो जाणटो जावन आसतना देवान ताका आपयलें. जोशुआ आनी कालेब काना गांवाक गेल्ल्या वेळार या वचून जाल्या उपरांत 100 वर्सां ते जियेले. दानियेल 80 वर्सां प्रायर गव्हर्नर जावन चुणायत जालो. देवान ताका थंय अभिषेक केलें बाबिलोन गांवांत. सिमियोन आनी अन्ना देवाक राखून 80 वर्सांच्या प्रायर पर्यंत देवळांत ती रावली म्हूण आयकता. म्हणजे 80 वर्सां जाताना देवान ताका इजिप्तांत इस्रायल परजेक सुटोवंक आपयलें आनी तो 110 वर्सां वांचलो. म्हणटा आसतना
मलगडे यूज नांत मलगड्यांगडे कांय विसारचे गरज ना म्हणचे पवित्र पुस्तक तिरस्कार करता त्या देखून मलगडे यूज नांत म्हणलें जाल्यार इतल्या जाणांक देवान कित्याक आपयजे आसलें कित्याक मोगाच्या भावांनी भयणीनो सबारपणी प्रायज जाली म्हणटा आसतना आमच्या तोंडांत रिटायरमेंट हांव रिटायर्ड जालो म्हणल्यार आयकूंक मेळटा प्रायवेट काम करतले न्ही गव्हर्मेंट काम करतले म्हणटात हांव रिटायर्ड जालो जिणयेंत रिटायरमेंट गरजेचें पूण मोतीक रिटायरमेंट येवं नसो जिणयेक ओके कामाक ओके रिटायरमेंट आज कालें जाला 60 जाल्ले क्षणा 90 वर्साचे आळसाईपण आज मोतीक येता 60 जाल्यार पुरो म्हज्यान जालें म्हजें गेलें म्हजें आनी का मोगाच्या मलगड्यानो खंय मुसोर हालोवंक जाता थंय मुसोर हालया म्हळ्यार हात पाय हात पाय एकाडे बसल्यात सासना की तुमकां बसयतलेत म्हज्यान जायना म्हणून तुमच्या मोतीक तुमी रिटायरमेंट दिलें जाल्यार घरा आसलीं सगळीं तुमकां रिटायर करतलीं त्या देखून इल्ले मुनी सला तिशीन इशीन कांय ना जाल्यार हात गुंडावन सोलोंक जायना जाल्यार एक बेत काणया एका बेतान जायना जाल्यार 2 बेतांक काण घेया ಒಟ್ಟುಕು ಸಾಲ कित्याक खंयची वस्त दवरले दवरल्यार कालें जाता कुंभ जाता मुसोळी दवरले दवरल्यार कुंभ जाता खंय मुनीस इंगडगी ना त्या देखून जें कितें तुमच्यान करूंक जाता तें करा 3 पटीन जेवंक जाता सामा जेवा प्रेस द दितेली आसचे मात्र प्रेस द लॉर्ड आतां दितेली नात दितानय 4 सांगतात तुका घाल्याक तुका जायना तें सोर काय प्रेस द लॉर्ड त्या देखून मोगाशानो आमी निवृत्त जायसय खंय आमच्या लौकिक कामांत देवाच्या कार्याक निवृत्तपण ना रिटायरमेंट देवाच्या कामाक ना तुमच्या कामाक रिटायर्ड जावयेत पण देवाचे राज प्रगट करूंक देवान कशें मलगड्यांक विंचलांगी तुमकांय देवान विंचून काडलां तें तुमच्या मोतींत आसूं दी तुमच्या जिणयेंत तुमी सोंसले कश्ट ते आज आईच्या भुरग्यांक एक आदर्श जावन आसात त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आईच्या भुरग्यांक तुमच्यो काणयो सांगा नाकात आमी पेजणी लोणचें जेवन वाचल्या काणी सांगचे पयलें पेजणी लोणचें तांकां खावया फस्ट त्या दाळा कळटा तें खालें म्हणून तांकां येदे व्हडले लांब नुडल्स दिवन तुमी पेजणी लोणचें ती अशें व्हडना जाल्यार तांकां खंय तावन अर्थ जाता त्या देखून तुमी सोंसले कश्ट तुमच्या जिणये मुखांत्र तांकां दिया त्या देखून तुमी मलगडे देवान तुमकां विंचून काडलां त्या देखून तुमची प्राय तुमी आचरण करा देवान तुमकां येदोळ मुसर आशिर्वादीत केल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिया म्हणयो बूक अध्याय 16 वाक्य 31 सांगता धोवे केस मनशाकुळाचो मुकूट जावन आसा आज केस धोवे जाल्ले तक्षण धोवे केसत मनशापणाचो मुकूट त्या देखून जाणचे म्हणचे ताका आज 40 केस धोवे जाता ते इंगड पूण
देवाचे उतर सांगता धोवे केस मनशाचे मुकुट त्या देखून देवान तुमकां ही प्राय दिल्ल्या पासोत देवाक अर्गां दिया गुणगुणचे न्हय एक 100 मलगड्यांत एक 20 आसात ते कांय करूंक जायना तांकां रिपेरी करूंक जायना ते मॅन्युफॅक्चरल डिफेक्ट ते कंपनी तावन तो फॉल्ट ते काय तुम्ही कॉल केल्यार ते खंयचे पार्ट केल्यार ते रिपेरी जायना ते 20 ते तांकां सोडया 80 बरे आसात 80% बरे आसात त्या तांकां बऱ्या रितीन थोडे आसात तुम्ही कॉलिंग करा टायमाक दिया ए सून आसा एक ना काय मोबाईल काढून बसला पा कॉलिंग एक करेक्ट एका वराक मासल्याची कडी आणि शीत दितात अन्न थोडी आसात ते गुणगुणचे आणि मोगाच्या भुरग्यांनो मलगड्यांक आमी बऱ्या रितीन पळोवन काण घेवया कित्याक देवान तांकां एक आशिर्वाद जावन आमकां दिला जें कितें तुमी तुमच्या माथ्याक वतात तेंच तुमच्या पांया मुळांत येतले तुम्ही एका काळार भुरगीं जावन आसल्यात तुमच्या आवय बापायन तुमकां कश्टांनी वागयलें आनी सांबाळलें त्यांच्या आतां तुमी तुमच्या भुरग्यांक कशें पळयलां गे त्या रितीन तुमच्या आवय बापायन तुमकां पळोवंक साध्य जालां गे ना गे म्हाका कळत ना पूण तांच्या दुबळीकायेंत तुमकां कांय ताणें उणें करूंक ना बऱ्या रितीन पळयलां बऱ्या रितीन शिकप दिलां आज एका दाळा तुमी बऱ्या कामार आसात बरे जोड जोडतात तुमचे पासोत जळल्लीं जावन आसात तुमची मलगडी आवय बापाय तुमचे पासोत तांणी त्याग केला त्या त्यागाक इल्लेंपणी तुमी पाटी दिवंक आसा त्या देखून तुमच्या आवय बापायक खंयच्या रितीन तुमी पळयतात त्याच रितीन तुमची भुरगीं तुमकां पळयतली तो बापूय जेवणाक बसलो ताचे हात इल्ले कामताले त्या देखून टेबल क्लॉथ कितले पटी बदलिल्यार तो मसल्याची कडी नुस्तें सकला घालतलो शीत सकला घालतलो तो जेवण जाल्या उपरांत एक 10 मिनटां ते टेबल क्लीन करूंक जाय आसलें त्या दीस तो जेवणाक बसले तक्षण ग्लास उदकाचो ग्लास हात लागून सकला पडलो बायलेन म्हळें कालें तुज्या बापायची गत कितलें पुसून काडल्यार ना हा येदोळ 5 ग्लास फुटोवन घाले ताणें तुका इल्ले म्हणी मतींत आखाल नाय चिंतलें ताणें दुसऱ्या दिसा हांव सेपरेट टेबल ताका अरेंज केलें थंय एक सकला पडल्यार फुटनाटलो रुखाचो ग्लास दवरलो आनी मातयेची प्लेट गेली स्टीलाची प्लेट थंय दवरली हें सक्कडी ल्हान भुरगो तें पळयत आसलो कित्याक आबागडे ताका बारी मोग वो खेळटे आसतना एक दीस कोयती काण घेवन एक रुखाचो कुडको तास्ते आसा खंय आवयन पळयलें वो कालें करते आसा एक ल्हान रुखाचो कुडको काण गुंड करते आसा कालें करताय रे कांय ना मम्मी तुका गिफ्ट दिवया म्हण हांव कालें गिफ्ट ना तूं व्हडली माय जाताय न्ही त्या दाळा तुजे हाती कामतात न्ही त्या दाळा तूं ग्लास फुटोवन घाल्यार ताका हांव एक ग्लास करते आसा तो तुका गिफ्ट दिता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जे कितें आमी आमच्या माथ्याक वता तेंच आमच्या पांयां तळा येतलें त्या देखून मोगाच्या मलगड्यानो तुमकांय इल्ली समजणी आसून दी आयच्या काळार कोणाकी पात येवंक साध्य आगी हा सांगा कांय भिये नाकात पाते येतगी कोणाकी भुरग्यांक पाते येतगी धुवांक पाते येतगी सुणांक पाते येतगी ना आल्यार सक्कडी आत
वैगी नाही हा आल्यार बापूया मावशीया मामिया पुरात काय ना जाल्यार तुम्ही पोसुल्लो पेटोय तुमकां बोंगता वय मो त्या देखून मलगड्यानो तुम्ही जिवंत आसता मुसर तुमची आस्त पास्त विंगड करी नाकात तो कितलो बरो पूत जावन दी धू जावन दी जिवाक जीव दिवन सो पूत जावन दी ओके एक एटलिस्ट तुमकां समाधान ना जाल्यार विंगड करा 4 एकरे आल्यार व्हडल्या पुताक 1 एकरो धाकट्या पुताक 1 एकरो तिसऱ्या दुवेक 1 एकरो 1 एकरो तुमच्या नावार दवरा आणि बहिरंग रितीन त्यागांकी सांगा कोण म्हाका पळयता गी तांकां मागीर पळया विंगड जाता व्हडलो पूत विन्सी आपयना जाल्यार दुसरो लॉरेन्स म्हणटा पाप्पा तूं ये तू आमगेर ये 1 एकरो इल्लें उरया इल्लें तुमच्या नावार आसोन दी जाय आणि तुमच्या हातांत काल्या खायना न्ही एक काम करा हें सांगा नाका खंय भायर वचोन तुम्ही बायल मनशां तुमकां खावलें सांगल्यार नव्यान मुगदलेच्यान आज पात्रां बांदते सांगले गो सांगोंक वचनाकात एक काम करा कुंदापुरागी ना इशिन खंय कोडयाळ गेल्ल्या वेळार आतां तें कालेंगी कांगणां आयल्यांत मा भांगारा बरी इंत दिसतात 200 रुपये दिल्या पुरो एका कांगणा 200 रुपये खाल्ल्यार तो वचना लागीं जावन पळयल्यार भांगार तूं 8 कांगणां काणगे गेल्यार 2000 वचोन 8 कांगणाक एका कांगण घाल्या उपरांत 2 मातयेची सावंड येवंक ओके आता एक दीस कोणाक सांगा नाका खाण गेला खालें ना हें म्हणून हें फंक्शन आसता न्ही त्या दीस दोनाकी घालून काडून वचा तुमकां करेक्ट गोत्ता सूण कशें पास जाता दूं कशें येता म्हण तें येता ना एक पटी हालया आनी तांची दिसता पळय बारी शार्प आसता कुडले ती तांचे मिटींग मायकडे 8 आत गो केदळ कान गेल्ले मागीर जाल्यार डब्यान दवरा सासनाकी घाल नाकात एक पटी रिजिस्टर जाल्यार जालें तांच्या कडेन 8 आत मागीर पळया दुसऱ्याच दिसा फोन येता तिसऱ्या दुवेचे माय काल तुजे नात रश्मी न्हिदेंत माय 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 म्हणटालें तूं केदळ येताय घरा ताका पळयचे खंय 8 कांगणां मागीर फोनार्थ फोना सुणी आपयता दुई आपयता मागीर तुमकां पुरो जाता केदळा खंय इल्ले तुमच्या नांवार इल्लें दवरा उतार प्रायेर गरजेक पडता त्या देखून म्हजी भुरगीं म्हाका पळयतात म्हण पुरा दिवन कट्टी काण्या नाकात त्या देखून इल्ले आल्यार तुमचें स्थानमानी बऱ्या रितीन उरता त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आधार दिता वय पूण आमचें काम आमी करीसय देव आधार दिता मलगडे आमच्या कुटुंबांत एक आशीर्वाद जावन आसात कित्याक तांची प्राय 70 80 90 तांकां ABCD येना जावंक पुरो A फॉर एप्पल B फॉर बॉक्स D फॉर डॉग म्हणून येना जावंक पुरो पूण 70 वर्सां ह्या संवसारांत ती जियेल्यांत तांचो अनुभव आमच्या जिणयेक एक प्रेरण ते आमी काण घेवया तें बेसांव आमकां त्या देखून मोगाच्यान आज मलगड्या कुटुंबांनी आईच्या कुटुंबांनी कित्याक समस्या चड जाल्यात कित्याक आबडली माय घरा नात तांकां जागो ना तांकां खंयगी सोडला आमी तांकां खंयगी सोडला त्या देखून तुमी ल्हान आसतना ती सांगात आसलीं सक्कड प्रेशर ती काण घेतालीं आनी मलगडे म्हणटाले भुरगीं कशीं व्हडलीं जालीं गी खावलें गी म्हाका गोत्तू ना की न्ही
कित्याक भुरग्यांचे सक्कड हारबार आब आनी व्हडली माय पळयताली, तांकां दोतोन शिकोवचें, तांकां शिकोवचें. आतां सक्कडांकी 40-45 वर्सांक BP शुगर. कित्याक गोवाके पळयचे, भुरग्यांके पळयचे, ताकाय पळयचे, अकाय पळयचे, पुरा अंगा मांड्याक. ताका डान्स क्लासीक घाल, आका योगा क्लासीक व्हर, ताका एक उतर 2 उतर उलयता ना समाधान घरांत आज ना. कित्याक मलगडी नांत. आमी वाट सुकताना आमकां बुधबाळ सांगची मलगडी आमच्या घरांत नांत. केदाळा मलगडी आसात तांच्या अनुभवान ती आमकां सांगताली, अशें जाल्यार अशें केल्यार अशें जाता, तशें जाता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एकाकी एक्सपिरियन्स जाय म्हणटात. वय की न्ही? तुमी आतां एका कामाक अर्जी घाल्ल्या वेळार कितल्या वर्साचे एक्सपिरियन्स म्हणटात, वय की न्ही? काजाराक काजार जायनाटली, फाल्यां एडवर्टायजमेंट दिया, म्हाका काजारी जिवितांत 10 वर्साचे एक्सपिरियन्स आसा, कोणी काजार जाता जाल्यार जाया. एक नर मनीस येना तुका विचार ना. काजारी जिवितांत एक्सपिरियन्स जायचे म्हणना. 21 वर्सां जाली, 18 वर्सां जाली, काजार केले, पूण मुखलें जिवीत सारी जाय जाल्यार आमच्या फाटल्यान मलगडी आसा जाय. कित्याक तांचें जिवीत तांणी जियेल्यात, तो अनुभव तांकां आसा, ती आमकां वाट दाखयतात. त्या देखून मलगड्या मनशानो तुमी अनुभवाचे एक फॅक्टरी म्हणयेत. एक कालें सेफ लॉकर आहलें बरें, थंय सक्कडी तुमच्या मतींत आसा तें धाकट्यांक दिया. तुमच्या नातरांक जावं दी, तुमच्या भुरग्यांक जावं दी, तुमचो अनुभव तुमी वांटून काणून घेया. त्या खातीरच दमदुतांची पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी द्वितीनियम बुकांत 6 अध्याय 4-9 आमी वाचता. तुज्या सर्वेस्परा देवाचो सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या मनान, सगळे तुज्या सक्तीन तूं मोग कर. मात्र न्ही, तुज्या घरांत देवाचें उतर तुज्या भुरग्यांक तूं शिकय. म्हणटा आसतना भावार्थ हस्तांतर करचें काम मलगड्यांचें जावन आसा. आज तें काम जातें ना. सगळें शिकप, दुसरें शिकप सक्कडी आमच्या भुरग्यांक आमी दिलां. कित्याक आमच्या आध्यात्मीक शिकप आमच्या भुरग्यांक दिवंक आमच्यान जातें ना. त्या खातीर पयलें म्हणटाले, पयलें इस्कॉलांत टिचरां मारतालीं खंय, वय की न्ही? तुमी ल्हान आसतना इस्कॉलांत टिचरां मारतालीं, पुलीस स्टेशनांत मारचें उणें आहलें. आतां टिचरां मारनात, पुलीस स्टेशनांत पुलीस मारतात. कित्याक? रिवर्स मार पडचे पडचेत, ते उतराचे जावं दी, बेताचे जावं दी, पडचे. त्या देखून मलगड्यांचो एक आधार आमकां जायत. त्या देखून मलगड्यानो, तुमच्या जिवितांत क्रिस्ताक एक जागो दिया. क्रिस्ताक एक जागो दिया. आज सडावत हांव एका घरा गेल्ल्या वेळार भुरग्यांक हांव विचारता. एका घरा गेल्लो, तेगा भुरगीं आहलीं. व्हडल्या पुताक विचारलें, तूं कालें जाताय रे? पप्पा धाकटेर, हांव धाकटेर जाता म्हणालो. पप्पा धाकटेर, हांव धाकटेर जाता म्हणालो. आनी एका घरा गेलो, तूं कालें जाताय पुता? म्हजो पप्पा लॉयर, हांवूय लॉयर जाता. पप्पा लॉयर, हांवूय लॉयर जाता. आनी एका घरा म्हजो पप्पा टिचर, हांवूय टिचर जाता. पूण आज विचारता मगाशें न्हू, म्हजो पप्पा क्रिस्तांव, हांवूय क्रिस्तांव जाता म्हण कितलीं भुरगीं सांगतात. म्हजो पप्पा जेजूचो पाटलावदार, हांवूय जेजूचो पाटलावदार जाता म्हणून कितलीं जाणां सांगतात. त्या देखून तुमच्या कुटुंबांत मलगड्यानो देवाक एक जागो आसूं दी. मलगड्यानो देवा विशयेंत जावं दी, या क्रिस्ताच्या प्रतिनिधी विशयेंत जावं दी, वायट उलोवणें तुमच्या घरांत येवचें नाका. देवा विरोध जावं दी, मनशा विरोध जावं दी, वायट उलय नाकात. कित्याक म्हळ्यार बेळशेल्लें शीत तुमी जेवतात की? पाड जाल्ली मसलेची कडी घालून कोणी जेवल्यांत की?
ना न्ही तशें जाल्यार ती उतरां पाड म्हणून किती हाका तुमी खातात उतरां पाड म्हणून गोतात न्ही तुमी उलयल्यांत न्ही तुमच्या भुरग्यांनी शिकचें वय की न्ही एका घरा गेल्लो घरा बसोन आल्लो एकली काळी आंटी भितर आयली काळी आंटी भितर आयली हो येदोसा LKG आसतलो मम्मी कवळो आयलो म्हणालो हांव खंय कवळो आयलो गे पळयतना कालें आंटीक ती काळया कवळो आयलो म्हणून हांवें चिंतलें ताच्या इतल्याक ताणें सांगोंक ना घरा व्हडली आतां बळे ताच्या तोंडान तावन आयला तेंत उतर जें कितें तुमी उलयतात तेंत तुमची भुरगीं घेतली त्या देखून मलगड्यानो देवाचो मोग देवाचे बोवार्थ वमचें काम तुमचें तुमी तें करना जाल्यार तुमची भुरगीं पाड जातलीं त्या देखून मलगड्यांक एक स्थानमान आमी दिवया मात्र न्ही मोगाचे न्हू देवाक अर्गां दिया आनी कितलीं वर्सां मानता मगे आमी कळयत ना मात्र न्ही आज जर आमच्या कुटुंबांत मलगडी आसा जाल्यार तांचे तितले तेंप आमकां वाचोवंक ना तुमी PhD डिग्री करा न्ही 3 अंतस्तांचें माळ्याचें घर बांदा आनी बँकांत इतलो पयसो दवरा तुमचें आवक तांचें तितलें ना म्हणलें तें गॅरंटी दवरा त्या देखून तांकां तुमी गौरवान लेखल्यार देव म्हणटा तुमचें आवकी हांव चडीत करतलो आवय बापायक आमी गौरवान लेखता आसतना देवाचें आशिर्वाद आमकां खंडिती सुखाना तांकां आमी तिरस्कार करता जाल्यार आमकां मुखारी तिरस्कार मेळटलो त्या देखून मोगाच्या आवय बापायनो ह्या मलगड्यानो तुमकां प्रायज जाली म्हणून निराशी जायनाकात नवें स्टेप काडूंक प्रायज जायचे म्हणून ना म्हातारो जायचे म्हण ना म्हातारपण ना सपन देखोवंक म्हातारपण ना हांसोवंक म्हातारपण आयलां ना बरें उलोवंक म्हातारपण आयलां ना ल्हानांक आदर्श जावंक आमी म्हातारे जाल्या वंगी ना प्रायेन म्हातारे जाल्या तितलेत तुमी मात्र न्ही तुमची मलगडी म्हातारीन जाल्लींत त्या देखून तुमी म्हातारे जाल्यात म्हणून तेंत चिंतून बसनाकात हें इम्पॉर्टंट ते सगळ्याक हें इम्पॉर्टंट प्रायज जावची हांगा न्ही हांगा केदाळा प्रायज जाता हें आपापिंत प्रायज जाता त्या देखून हांगा प्रायज जावंक सोडनाकात मोतीक प्रायज जावंक सोडनाकात कोणीय जावन तुमी जाल्यार तितल्यांच आतां थोड्यांक पळय 40 वर्सां जाल्यांत ती आतां ती अशें जावन गेल्यान कित्याक हांगा ल्हान एक पिडा येवन ती कालें जालें म्हजें मोग जालें ना त्या देखून हांवें सांगलें संतोषान रावा देवान तुमकां दिल्ल्या आशिर्वादाक देवाक अर्गां दिया 10 मेटां काडूंक जायना तगी 2 मेटां काडा 2 मेटां म्हणी काडा इतलें जेवतल्यात इतलें जेवा व्हडनी तेंत सांगून भोंवनाकात म्हाका जेवंक जायना सासना की मागीर खावंक जायना उलोवचें इल्लें उणें करा मलगड्यान कित्याक म्हळ्यार तुमचें सॉफ्टवॅर आनी आतांचें सॉफ्टवॅर इंगडत तुमी एक्सपी आतांचे विंडो 10 XP आनी विंडो 10 एक घालूंक जाताय त्या देखून इल्लें तुमी चड उलयल्यार एका उतराक 10 उतरां उलोवची कॅपॅसिटी हांकां आसा त्या देखून आयिल्ल्या गेल्ल्या गडे घरा आयिल्ल्या गेल्ल्या गडे इल्लें बरें उलया सुणे विशयांत आयते सून केशें म्हळ्यार बंगार म्हणा एटलिस्ट रुपये म्हणी मेळटा तुमच्या हाताक
तुम्ही लोंकोड म्हळ्यार रुकूत मेळचो मागीर कित्याक म्हळ्यार तुमचे कडेन उलयिल्ली हांगा येवन तुज्या बायन अशें म्हळें गो त्या देखून तुम्ही तुमच्या घरांत रावचे जाल्यार बरें उलया तुम कित्याक तुमकांय तांणी मोगान पळयस त्या देखून मोगाच्या न्हू मालगड्यांक गौरवान लेख्यांक कित्याक देवाचें उतर सांगता जेजू आपल्या आवय बापायक विधेय जावन चल्लो चवथो उपादेश आवय बापायक मान दी जेन्ना तूं मान दिताय आवय बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर बांदता आवय बापायचो शिराप भुरग्यांचें घराणें नाश करता म्हणटा देवाचें उतर तर देवाचें उतर म्हणटा जाल्यार आमच्या आवय बापायक बऱ्या रितीन पळयव्या एटलिस्ट काजर कर्ण आवयचें घर सोडून आयिल्ल्या दुवानो 15 दिसाक एक पटी म्हणी माय जिवान जाल्यार एक फोन कराय ते माय कशी आय म्हण तितल्यांत पावता तिका सर्ग हातांत आयिल्ले बरें जाता घरा त्या दीस 25 जाणां आयल्यार तुवें फोन केल्ले हुशाराक तुम्ही कांय दिजे म्हणना एक मोगाचें उतर थोडो वेळ तांच्या संगात तुम्ही करशिल्यार तांचें आवक आनीकी चडीत जातलें त्या देखून मालगड्यां पसत मागया मालगड्यांचें बेसांव